Happy New Year, everyone! Welcome 2026! Para pa pam pam, pam pam, pam pam, pam para pa pam pam, pam pam, para pa pam pam. Ayan, coffee muna kami. Andito kami sa Forest Crest, Nasugbo, Batangas. Ayan. Ayan kami, tututog kami mamaya. Kakanta. Ayan. Of course, kakanta. Ayan, wala pa namang mga bisita eh. Kasi kakarating. Mga bisita pa lang po, meron kaming 3. Charis. Nauna na sa lamesa, nagkape na agad eh. Yeah. Sarap ito oh, Barako yan oh. Batangas coffee yan.